गणनाग रवै निर्भाग रवै मेरे चौतरफे कै आग रवै मेरा गुरु अंगीरा ऋषि होयाल बेले तांडव राग रवै एक डमरू से एक लोटा से रे एक यो कुंडी जोटा से तू प्रीत लगावे कड़े बता मेरा भाग कसूता खोटा से मैं समझ सकूं सारी पीड़ा तेरे नैना की क्यों भागी बने इस जीवन में तू काली रन्ना की मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी मैला की मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी मैला की এর মধ্যে আমরা টক জল দিচ্ছি অল্প টক জল না দিলে এই আলু সিদ্ধতে কোনো গন্ধ মানে আলু ফুচকার আলুতে টক জল বা লেবু জল শুধু না দিলে তো খেতে মজাই আসে না। সেগুলোকে ফুটো করছে এবং তার মধ্যে আমি আলুগুলো পুড়ে দিচ্ছি। ফুচকাগুলোকে চলো ভালো করে সাজিয়ে নিই। এদিকে আমাদের তো ফুচকা সাজানো হয়ে গেছে, তো সোজা বুনু, তো চলো এবার আমরা ফুচকাটাকে খাবো। এখন বুনু খেয়ে বলবে খেতে কেমন হয়েছে। খেয়ে আমি বলবো খেতে কেমন হয়েছে। খেতে দারুণ হয়েছে, তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। তো আজকে ভিডিও টাটা।